What's up mga kalagan? Guess what? Kailagan man ta, syempre, manglaag na punta karong adlaw, no? For today's vlog, kay manglaag ta sa Holy Land, which is located dito sa Balotacay, Digos City. Karon kay paadto nami sa among tulo ka kauban, no, kay para magtapok mi og isa na lang among biyahe. Mao na ni sila. Nang lakaw na pod mi diri, no, kay moadto sa mig MD Garden kay para magpalit mi og pizza. Thank you po. Humanaday gluto ang pizza diri, no? Ato na lang ginapaabot ang atong usa ka kauban. Nga asang lang na. Ambot asa na siya gikan. Humana magpalit og pizza is nagpalit na lang pod mi og burger. Og diri paadto na mi sa vulcanizing. Kay naplatan ang among usa ka kauban. Gitangga diri ng ligid dirhang dapita kay para mailisan og bag-ong interior. A few moments later. Manag-ayo ang motor, no, ug karon nagready nami para modiretso nami sa Balotacay. Paadto nami Balotacay, no, og dili na lang minangagi sa sure katanan para dali nami maabot sa Balotacay kay alas 10 na pod. 2,000 years later. Aday mi sa Balotacay aning orasa og tan-awa ninyo, nindot kaayo ang view. Gafags pa daya niya hasta pong tugnawa. Yeah, I'm standing on a mountain, walking through barren lands. You took my hand and you said you can have this. Og finally, no, naabot na ta diri sa Holy Land. Karon kay maadto na mi dito sa taas para dito mi mag-picnic. Pasaka pa lang mi sa taas, no, ni po. But I ran out of places, your feelings I was chasing. Diri lang namo gibilin ang motor, no, kay baklayon naman dito sa babaw. Sugod na gid tag baklay diri napitan, no, kay taas-taas pa gid ni ang baklayonon. Naapay tulo diri nga astang tiyata dito kapuyo. Bukod na dun sa sila. One thing I ask and this I'll see. One eternity later. Finally, no, naabot na gid mi sa pinakababaw og ginahinayan na nilag tao dira ang duyan kay para makalingkod na pud sila. Og dili naman gid makayang kagutom, no, so nangaon na lang mi diri dapita. Oh, I will go with you. Kami bata. Baby. All I have is you and you alone. And I said, hold on, wait a minute. I don't want what you ain't in, and I don't wanna go unless I'm going there with you. With you, there ain't a shot at you're the sun on my horizon. You hold my everything. My promised land is you. Where could I run? Could I go? Your spirit will follow me down to Sheol. And the thing about the King, he's always with me, so I can't run from you. But I So lingaw na kaya sila titong upat, no, og kay na curious man ko unsa sila aning balay-balay diri sa mao to akong giadtuan. So moday ni si Jesus diri ang kaning nagtindog og kanang balay dira. Ang balay dira nga kanang payag is mao na siya ang katong gilubngan ni Jesus na nabuhi siya after 3 days. Og mao to, no, humanamig tambay didto og ipanghipos na mao mong gamit niya nagpaklay nami paubos kay manguli nami. My promise and is you. Naabot nami sa ubos, no, karon ready nami manguli. Salamat sa pagtan-aw.